नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 31 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बड़ लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आम पहुँची पार्टी। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मान बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान हटियापड़ा बाँसरिया राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज नाटक कांदेना लुह सरीजीव। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान साहापुर पीरहाट भद्रक। आज सुपरहिट नुआ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। यात्रा मौड़ामणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान राहामा मकरमेला तालपदा जगतसिंहपुर। आज नाटक रंगबजार रंगनायिका। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुआमरा पुराणा बारिपदा मयूरभंज। आज सुपरहिट नाटक बंचीबाकू हब एका एका। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान गोपपुर हाटपड़िया बड़म्बा कटक। आज नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बांगर खैरा बालेश्वर। आज नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान शहीद रेंडो माझी रंगमंच उर्लादानी जयपाटना कलाहांडी। आज नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा जाज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान कड़मा रगड़ी जाजपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नुआ नाटक रक्त संपर्क। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कंसार केन्द्रापड़ा। आज चर्चित पारिवारिक नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान निश्चिमपुर आंबिली अठा जलेश्वर बालेश्वर। आज नाटक श्रीकृष्ण मोर शेष साक्षी। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दक्षिण उषुमा बाजीगिरी खेल पड़िया नखरा कटक। आज नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान विदेईपुर मुनिपड़िया भद्रक। आज सुपरहिट नाटक कान्हारे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान दिघी पांगिरी पड़िया राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक केते दुख देबू देरे कालिया। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान माल शासन सालेपुर कटक। आज नुआ नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा वन दुर्गा गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान उपुले काकटपुर पुरी।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମହିଷାସୁର, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନୂଆ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବେଲପାଳ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ନିକିରେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସଲଡ଼ି, ବସନା, ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଝୁଣ୍ଟୁଡ଼ା, ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବେଣିରାମପୁର, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ମୋଟରୀ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସରମ୍ବୋ, ମଠ, ମଣ୍ଡାସାହି, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ବିଲ, ଯଶୀପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଳି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କ୍ଷୀର ସରସଦା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।